Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Malia Putri dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Di sini saya membuat video pembelajaran online melalui Zoom karena pembelajaran saat ini masih melalui daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back again in our English lesson with me, Miss Namira. Alright, before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish. Alright, once more I say welcome everyone, welcome students. Seperti biasa, Miss akan absen kalian. Dan yang namanya disebut, kalau hadir bisa langsung bilang I'm present dan langsung baca twister tongue ini seperti biasa ya. Di sini Miss contohin dulu ya, bacanya kayak gimana. Peter Piper pick a pack of pickled peppers. If Peter Piper pick a pack of pickled peppers, where's the pickled peppers Peter Piper pick? Ingat, kalian nggak perlu baca yang cepat-cepat, yang penting pengucapannya benar. Oke, langsung aja Miss absen. Yeri, is Yeri here? I'm present, Miss. Peter Piper pick a pack of pickled peppers. If Peter Piper pick a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper pick? Alright, good job, Yeri. Okay, I have checked the attendance list dan sekarang Miss bakalan kasih tahu apa aja yang kemungkinan akan kalian butuhin di kelas ini. So now I will tell you the materials that you may need for this class. The first is notebook. Of course, you need notebook to write down everything that we will discuss. Jadi pastiin kalau di dekat kalian megang bukunya. Then you need Kahoot. Jadi nanti tuh kita akan belajar dengan observasi. Observasinya itu melalui kuis di Kahoot. So, of course, you need Kahoot. Kalian boleh langsung ke website-nya atau boleh aplikasinya. Then, the third one is headset. Jadi, observasinya itu melalui kuis, dan kuisnya itu tuh soalnya listening gitu. Jadi, we will listen to a song and then we observe the song. Dan supaya audionya lebih bagus, jadi kemungkinan beberapa dari kalian butuh headset. And the last one, you need to be ready to learn. This one, you need to be ready to learn. Jadi, I hope you are not laying on your bed. Miss harap kalian gak ada yang belajarnya sambil tiduran di atas tempat tidur, so you have to be ready to learn. Jadi kalian dalam posisi siap untuk belajar. Alright. So yeah, now we will start the lesson. So our lesson for the day is about quantifiers. Ya, jadi hari ini itu kita belajar tentang quantifier. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami cara penggunaan beberapa quantifier dan juga mengaplikasikan quantifier dalam sebuah kalimat. Jadi nanti kalian harus tahu gimana sih penggunaan quantifier dan kalian juga harus buat kalimat dari quantifier yang akan kita pelajari nantinya. So first, we are going to talk about what is quantifier.
Jadi pertama kita harus bahas dulu apa itu quantifier. So, a quantifier is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object. Jadi, quantifier itu adalah kata yang letaknya itu sebelum kata benda, dan fungsi dari si quantifier itu untuk menjelaskan kuantitas dari si kata benda. For example, one book. Jadi, one itu quantifiernya, book itu kata bendanya. Nah, quantifier one menjelaskan kuantitas dari si kata benda book. Contoh selanjutnya, two books. Two itu quantifiernya, sedangkan books itu noun-nya. Dan to-nya itu untuk menjelaskan kuantitas dari si kata benda. And the last example is much money. And the last example is much money. Much itu quantifiernya dan money itu kata bendanya. Dan fungsi dari si much itu untuk menjelaskan kuantitas dari si kata benda money. So that is the concept and definition about quantifier. Alright. Now, as I said in the beginning that we will learn through observing a quiz. Jadi kayak yang Miss sudah bilang, kalau kita bakalan belajar dengan observasi lagu di quiz, dan ini adalah beberapa deskripsi tentang observing time kita nanti. So the first is you will have observing time through quiz on Kahoot. Jadi observasinya itu melalui quiz di Kahoot. Then there will be 8 questions and there's a song you have to listen carefully in each question. Jadi bakalan ada 8 soal dan tiap-tiap soalnya tuh ntar bakalan ada lagu. Nah, lagunya itu yang nanti harus kita observasi. Dan tiap lagunya itu cuman bakalan diputar sekali, so you have to really listen carefully. Jadi karena cuman sekali diputar, kalian harus benar-benar fokus dengerin. And the last description is choose the best answer for the question. Jadi kuisnya itu nanti tuh PG, bakalan ada opsi pilihannya, cuman 2 opsinya, pilihan A sama B, dan kalian harus pilih jawaban yang benar dari 2 opsi itu. Oke, kita langsung aja ke Kahoot-nya. Alright, jadi kalian bisa langsung akses Kahoot-nya bisa melalui aplikasinya atau website-nya. Alright, untuk website-nya tunggu dulu. Ya, jadi if you will use the application, you can just klik the app. Tapi kalau yang mau pakai websitenya, kalian bisa cari www.kahoot.it. Terus ntar kalian masukin game pinnya itu 9091386 dan setelah itu kalian tulis nama kalian. Alright, Yeri is here. Ingat, ini ntar kita bakalan listen to a song which we have to observe, dan lagunya cuma bakalan diputar sekali, so please be sure that you listen carefully to the song. Alright? Start. Yeah, Pierre is right. So the answer is every day, not every day. So the sentence is, and if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Every day without S.
But wait, there is some noise. Wait. All right, next. We go to the next question. Yeah, and don't forget the flowers every anniversary. So the right answer is every anniversary, not every anniversaries. Next. Number 3. It's obvious, shown for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Yeah, the right one is every piece, not every pieces. So every piece of you, it just fits perfectly. Next. Well, I can't sleep at night without holding you tight. Each time I try, I just break down and cry. Yeah, Pierre is right again. So the right answer is each time, not each times. Jadi each time I try, I just break down and cry. Next. Number 5. Yeah, the answer is every inch without ES. So the sentence is because every inch of you is perfect from the bottom to the top. Next question. Yeri has a streak with 5 correct answers in a row. Good job, Yeri. Next. Listen carefully. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow on every day. I love you more each day. Yeah, the correct answer is each day without S. So I love you more each day. Next question. Listen carefully. Yep, the right one is because every setback's just a setup. Jadi setbacknya itu yang pakai koma S, bukan setbacks yang dalam bentuk jamak. Okay, good job, Pierre. You are still doing good so far. Next. Okay, it is the last question. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was... Yeah, the answer is every time without S. So
And every time you told me my opinion was wrong. Jadi jawabannya yang every time tanpa as. Alright, next. Yeah. And the first place is Yeri. Congratulations. Alright, so we have just observed. We have just done the quiz, and now it's time for us to observe the quiz. Oke, jadi karena kita udah kerjain kuisnya, sekarang kita cari sesuatu yang bisa kita observasi dari si kuisnya tadi. Oke. Di sini Miss akan liatin dulu soal sama pilihan gandanya. Yang kemudian nanti kita observe bareng-bareng. Okay, from the first question. Di sini jawabannya itu ada everyday sama everydays. Jawabannya everyday. Jadi sebelumnya Miss kasih clue dulu ke kalian kalau yang jadi quantifier yang akan kita bahas di sini tuh hanya every sama each. Jadi quantifier yang ada di quiz tadi itu cuman every sama each. Nah, untuk observasinya kalian cukup fokus ke pilihan gandanya aja. Jadi yang harus kalian perhatiin betul-betul tuh pilihan gandanya sampai nanti kalian menyimpulkan sesuatunya. Gitu. Oke, jadi diulang lagi di sini di soal pertama pilihannya itu ada everyday sama everydays dan yang benarnya itu everyday. Number second, every anniversary sama every anniversaries. Yang benar itu every anniversary. Then number three, every piece sama every pieces. Yang benar itu every piece without s. Number four, each time sama each time sama each time. Yang benar itu each time. And then number 5, every inch sama every inches. Yang benar itu every inch tanpa es. Number 6, each day sama each days. Yang benar itu each day without s. Number 7, yang benarnya itu di sini kan ada setbacks yang jamak sama setbacks yang koma atas s. Yang benar itu setbacks yang pakai koma atas s. Jadi setbacknya itu tunggal. And then the last one is every time sama every time. Yang benar itu every time. So, dari ini semua apa yang bisa kalian simpulin? And one can make a conclusion about the quantifiers every and each. Ingat kalian cukup harus fokus ke pilihan gandanya aja. Yang bisa jawab bisa langsung unmute mic kalian dan jawab. Menurut kalian kesimpulannya tuh apa sih? Kayak yang Miss bilang kan every sama each itu quantifier. Terus Miss kasih clue kalau kita cukup perhatiin pilihan gandanya. Dan yang bisa saya simpulin dari penggunaan every sama each itu setelah dua kata itu harus diikuti kata benda tunggal. Gitu bukan sih Miss? Soalnya semua jawaban yang benar pakai kata bendanya tunggal. Oke, now kita coba lihat. Kata Yeri, kesimpulannya itu setelah quantifier every sama each harus kata benda tunggal. Karena semua jawabannya kata bendanya tunggal. Oke, di sini everyday. Yap, benar, day-nya itu tunggal. Terus every anniversary tunggal. Every piece tunggal. Each time, time-nya tunggal. Every inch tunggal. Each day tunggal. Terus ini juga tunggal setback-nya. Dan yang terakhir time tunggal. Yap, jadi kesimpulan Yeri itu benar. So, Yeri's conclusion about the use of quantifier every and each is good, is right. Thank you, Yeri.
Now we will look the PPT again. Oke, jadi kayak yang dibilang sama Yeri tadi, kalau kesimpulannya adalah kata bendanya harus tunggal. Nah, terus quantifiernya itu kita sebut juga singular quantifiers. Jadi quantifier tunggal disebutnya. Nah, tadi yang udah dibahas di quiz quantifiernya itu ada every sama each. Nah, selain every sama each, ada juga singular quantifier yang lain. Kayak di sini ada one sama another. Jadi contohnya itu one, each, every, another. Nah, terus rumusnya itu setelah quantifier harus kata bendanya tunggal. Contohnya one book. Di sini one itu kan termasuk quantifier singular, terus setelahnya kata benda tunggal. Each group, quantifier sama kata benda tunggal. Every day, singular quantifier sama singular noun. Sama contoh terakhir, another pen. Another-nya quantifier, pen-nya kata benda yang tunggal. Alright, jadi kita udah sama-sama kerjain kuisnya, terus udah kita observasi dan udah kita buat kesimpulannya juga. Now we will have exercise time. So in this exercise time, we will test how well you understand today's lesson. Jadi ini tuh kayak nge-review seberapa pahamnya sih sebenarnya kalian sama penjelasan Miss tadi. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. The teacher divides us into 3 groups and each titik-titik consists of 5 people. A group, B groups. Mana yang benar? Apa Yeri jawabannya? The answer is A. Alasannya karena kan ada quantifier each, terus harus diikuti sama kata benda tunggal. Jadi jawaban yang dipilih A, group. Yap, benar. Jadi di soalnya ini ada kata each. Berarti setelahnya harus kata benda tunggal. Yang tunggal antara A sama B itu yang A. Jadi jawabannya group. Betul, sekarang ke nomor 2. Nomor 2, every people have right to education. Nah, kalimat itu tuh grammatically correct atau yang B, grammatically incorrect. Kalau grammarnya salah, berarti benar. Kalau grammarnya benar, pilihan A. Kalau grammarnya salah, pilihan B. So, the answer is, apa Yari? Jawabannya yang B, Miss. Soalnya di kalimat itu ada quantifier every. Berarti kata bendanya harus tunggal. Sedangkan di kalimat itu every people. Nah, people itu kan jamak. Jadi harusnya yang benar itu every person. Terus karena subjeknya tunggal, jadi verbnya juga harus tunggal. Jadi kalimat itu yang benarnya itu harusnya every person has right to education. Jadi jawabannya yang pilihan B, Miss. Alright, betul. Jadi di sini ada every, terus setelah every itu harus kata benda tunggal. Nah, kalau people itu jamak, jadi yang benar tuh harusnya person, jadi every person. Nah, karena every person itu kan subjek tunggal, berarti kata kerjanya harus tunggal. Jadi have di sini itu harus diganti jadi has. So, every person has right to education. Jadi kalimat ini secara grammar itu salah. So the answer is B, grammatically incorrect. Alright, good job, Yeri. You are doing good in this exercise time. And yeah, it's homework. So before we end this meeting, Miss bakalan kasih ke kalian homework yang harus kalian kerjain. So your homework is to write your own sentences using the 4 singular quantifiers. Jadi PR-nya itu kalian harus buat kalimat kalian sendiri pakai 4 singular quantifier yang udah kita pelajarin. 4 singular quantifier-nya itu ada one, another, every, sama each. Nah, masing-masing
Dari 4 ini kalian buat satu kalimat. Jadi buat satu kalimat pakai kata one, buat satu kalimat pakai quantifier another, buat satu kalimat pakai quantifier every, dan terakhir buat satu kalimat pakai quantifier each. Jadi totalnya 4 kalimat. So you have to make your own 4 sentences using the 4 singular quantifiers. Oke, itu aja tentang materi kita hari ini beserta PR yang harus kalian kerjain. Is there any question before we end this meeting? Alright, so I think everyone gets the point. And yeah, thank you so much for joining today's class. I hope we will meet again in the next meeting. And yeah, have a great day, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.